Pang readers guys. Kita mo na. Ayan ayan, 65 pare-parehas. Guys, dito tayo sa Lobo. Gusto nyo na maka-big super sale. Ano guys, 40 pesos. May malaki ka ng buo. Sabo, 20. Ito, bili ka nito. Saan to? 65 pesos. Pantagay lang. Gano yan? Gano yan? Dito ka na. 25 lang. Gano to? 40 pala. Tatlo. Yung kalakalakan. Tabi ako. Tap. Tap. Oblo. Oblo. 40 kayo. Dami daw. Naplakong ipet. Ipet. Cute. Ipet. Ipet. Visit ka. Ganda.